Kisa kamis kumaraki sa simhilat kuya kara karun asip hajani kuya kasayda choke hupas hiwasap tehe ukurha kisa kuya kas kikite. Wali kihilata imainaya turanya nyay hatu na paikirang kuna paktura chay. Kusis ka. Walis umiraki Kumarakali. ya, imanintah kasi na simitra chay. Umaraki. Walis ¿Estás umaraki. Aliya. Aha. Salud chay para chay. Ima munay to yari kun tura chay. Munay to yari kun. Chay katura nyay kuna. Ya chankichis cha walis umaraki imainatah kashachis ayunchis kunapi aliyanchu. Kusis kallachu, hampis kachu kashachu chay natay aswan kanita muna. Kali ni muna nga. Kali para chay. Kali ka panchis sa turun. Alin kan keri. Kali kasyanki mana ungkos kachu kasyanki. Kuchi kasyanki. Kali pachas ka kasyanki. Chay ya para chay. Chay rikis ano nichis riki mana imamataps ungkos kachu kanchis para chay. Kuchi pulira kansa. Imataps manchanchis churiki para chay. Chay kumara. Aha, musuk rimay nichis chika kay marataps kikwatapas. Pisi manta pisi yacha kay kusonchis toranya yaykora nya kasyanchis nya posaq punchaw kay Julio Killapi ñataq Perú suyunchis punchaw ni chayaykamushaña imatachaq hayk'atacha Perú suyu malliqpas q'ipiykamushan chaykunatacha qankunatapas riqsichimusaykichis mana chuturi. Ukamaw hilat kullakaraka tapachamurasilla chuymanpi arut areparaxpa kurhamati hichapasin hakunay mana luch'allaraki waqishtata karaki utache qana wila masi taypu hitarakana ayuche qaw hitarakana comunidad qaw hitarakana margache qaw hitarakana ka Perú suy pachas hilat kullakaraka kunay manaraka horicha waqishtata hukurakampi pokta phallarita qimurasilla chuymanpi. Chayna bonito. Ajina bonito raya yaykuna chayna kaqtinqa ayllunchiskuna-papas hatunapayku. Chushan hinapi cierre tepe rimana wasimantaqa kankuna rimayninchistapuni aparisaqku maymanpas qhichwasimi rimayninchista maychus kawsayninchisman hina turachay. Unquykunamanta hilata kullakaraka aka usunakata harkaqa siphañari. Unquykuna astawan puririshan. Chunka pusaqnihuñuchuna kay k'usillo viruela unquy. Chaymantapas coronavirus unquypas aswanta mirarishan iskayña huk tutallapi runamasinchiskuna wañukapu. Chayna aynata pisimanta pisi COVID-19 unquy viruela pas aswanta yapayukushan ichaqa allin mikhunachaka. Ichaqa mana yachanchischu wakinkuna chay unquynihuñachis kapunkupas. Yupastakuna rikikunitan ajinakasha. Rikunachus hapina wasikunata purinku. Paikunata yupanku llaqta masikuna. Kauchapina kati kullalla utara karo sarapteja para karo hakup para kotaribiat tanti para ka hukao suli para chisan kullaka. Kallariya suya to. Kallariya suya para cha hilat kullakaraka kan hewa kiwasara kana pet aura kapa. Chota chekau hitata rondero rakawa yatiri rakaro hakatunte phethanuka hadicha ukatwa harash tare parakine. COVID-19 yang kausuha hithatas kakiwa. Universidad Hachayatekanya uta taipu hitarakan hayatichi rakaha kunapach kabasa yaticha munapari ukapach kabawa yaticha parakine. Yati urakampe kanyanta kanyani murat hilat kullakaraka kurhaba diampi kiasa kahamarka sulka suyo chakau hitana jadi sulka markau hitana payati rinakarwa katunta pataira ukatha hucha arkti rinakaha hichaha ukaha yathata tapana yathata kanyani sasinwa huparakaha ampi artunya yathata yua kanyanta paraki. Malkuna arsuina kaparhamaunya ukamarua masuru hutaweh. Lima Marcancas, Eduardo Quispi, Etias Caraquín, Kimsa, Pachanacao, Catón, Tatapjazapana. Ucam Gik Paraquiwa, Elmer Valdivieso, Jamón Capajerimpi. Ucat Roel Cabrera, Autua Pirimpi. Rondero en Castilla, Tiap Jaragitaina, Castillo Malcumpi, Wactapjazapana. Gilirip Ecterej con jamás Yati Caraquina, Ucatucanacampi, Jani Wactcandi. Tui Taipitoa, Yatiana. No se condice con los hechos. Malkuha, campaña wakicha suwenja, ukatsa malkujesa, yatir nakatjahan aspun wahupaja arsulirakej. Malkuha kunti Twitter ukar qilqantan moneja, munata parjama qilqantanej. Kunti Twitter ukar qilqantaneja, ukah yaqarakiw, ukatja lura uragan yaqarakiw. Dice y hace, hay una brecha bien grande, ¿no?
Kunapayanti jamo kanaka pakapjaragitayna ukapachan katunta tapjaragisapana La Palma, Aylluna, Chota, Marcana. Yatiawi absurjamuint apjaragitayna Malkun kia tupata Jennifer Paredes Toqueta. Ukat yatiawinax ullara yapjaragisapana. Ukam kik parakiu chadin iskamar kirpiris unjas karagisapana ukat janiu kuns kamska sapandi. Ukam yatiana. Nos hemos visto obligados a leer eso porque era la única forma de salir del lugar. Evidentemente, Ukachagat mistuninya takeha, uk uliaran yau, wakisina. Nayasti, haniwa takechoy baja ukha uliaran yukteh, kun hamati haniwa, chikapa akiteh. poner una denuncia grave con respecto a una persona muy cercana al presidente de la República. Mauricio Aguirre, América yatiawinak taibit ekteristi yatiaskarakinwa kun hamats yatiata karagitaina ukat ukanak toket arhatana. Nanakaha, yatirira kama, ukatsa, kanal, ukampeja, kuranaksa, askin kanyapua, monapt. El comunicado se hace 8:30, 8 calculo. Kim sakaruk hanukah, kim sakaruk, chikatari pacharua, ukah yatiatanah, kip ukatha, misturept, ukachakau hitanja, amagina. ¿Alguna autoridad? No, salgamos. Ministerio Público taibit yatiapjan arktayampi kaltas karagispa. Ukat yakha toket Ministerio del Interior taibitsti yatiapjarakinwa. Policía irna karinakampi. Wakt asisna yamapas karagispa. Yatiri nakasti suyap karagitain rondero nakasti kuna yanakti aparap karagitain ukat ukanak kut a yatapjanyapa. Uchika baja Cajamarca chekau hitatja rondas campesinas suparakasti acá katunta wetja kananchari parakiu kurjama polisa acá kiwa. Kun jamás unta tafkaragitaina ukat ukanakampi haniwak tafkanti. Aladino Fernández, Federación Regional de Rondas Campesinas Taipituap Ana Cajamarca Marcana. Eduardo Quispe yatiawinakapsti haniu sanua. Hanais askarakin han unt atapjepanak apta tapjaragitaina yatiasip hanyapataki. Rondas campesinas Coparacaja Hariwana Nakaja Organización Criminal Yankaja Kenakapti. Secuestro katunta veu uteu sapanya patakej. Hanipuni kuna pachansa kurjama chaukaja lurata akaspati. Ukamkik parakiu Central Única de Rondas Campesinas Taipiti atianipjanua. Taika kamajine karjamao poka apjarakispa ukatsti haniu secuestro karagisfati. Ronda orake chikara kankapt ukapachanja. Ronda nakana pekteri nakapampewa. Nairakatja aruski papt kuna amtaura garus porept. Kauchapira katep pekteri nakaja kupara kampeo. Ukatsa yatia nyatak investigación sata. Yatjate urak lut anyatakisa mait asep hanyapao. Ukanak irnagapja sasinja yatia hanyapao. Arktasiñap maipjarakina ukamas yatiri nakan arunakapstijan chakapjam untapjana. Kitinagati kanan chapjarakina chamampi ullarayatjama yatiawinaka. Ukasti aski qilqt'atarakio. Ukam hamao amuit ataj rondero rakaja hariwa khalurap kaspatej. Ukaj aski uñakip t'ayao. Kaukit punsa ukaj mistusapana. Frente Policial Teje Ñapa Cajamarca Margatsti yatiaskarakinua pakcha comisaría Taipitua por intapjaragitaina irna karinaka. Ukat uka chakatsti aptapjaragitainua yatirinakaru Bambamarca comisaría Chacacama. Fiscal de turno Jucha Arctereja, Bambamarga Chacanja, Hiskteu, Uparagasti Hariunakaja, Chatantap Kajati, Pechterikapampi Hanira Aruski Pap Kajaja, Ukapachkapaja, Sasir Wasaprej. Kunar kukama rondero pechteristi yatiaskarakinua Jupa Nakasti irna Cañaparjamau irna kapjaragitaina. Ukat Haniu kunap ekenchao Sait Ap Karagisfati. Cajamarca Sulca Suyo Chacaujitanja, ministro Pechterirakasti. Tunkaya tunkani kutira kwa ampi ya kache kauhitanja matap ashaparaki ani wakali mamarkanja matapisip kiteja. Ukache kauhitatwa Pedro Castillo Perusio Malgusti corrupción ukaja haniwa utkitis asirwa kanancha nirakina. Kurjapa polisa akankiwa. Rondas campesinas uparakaja kurjamsa sanakasipjeja kurjamsa kuranak salurt apjeja ukamar nayarus unja parekit pan. Akachkaru yaka kunanak loriri hotapst ukapachanja. Pedro Castillo Pechteristi Arsus Karakin Han Askiusapjan Ukanak Toqueta. Hiliri Pechterij Kamas Hakin Taskarakino Seletin Hake Nakampi Cajamarca Marcana. Perusi usarja
Gobierno pequencha wempeja wal unkata seprej. Ayllu pampachkatwa maya tichrejote ukat. Hari ukamanya pakiti. Tunka mayari paksira kawa. Kamarakwa urchten hamograk apaganyata keja. Uskata sepkej. Kuns loreja apaganyata keja. Hiliri pekteristi chiktas karakino tunkaya tunkani ministro nakan matapipau apa ta karakina kaha marka markana. Ukat uka jakatpach kamach lup iwita ipirusti maitana. Agenda panyapataki ukamata. Yatichau yatakawi toket unyano kapanyapataki ukam kikparaki kumar hakawi toketa. Aka chakawhitat wahistra kamachi lup irina garoja han ugaraka inamay aruski pasip kpante markachirina kaja ukatja sanjapgeo markachirina gataki mak uthaña pataki aruski papjpana yatikaw yatichaw sum sartuya nyataki komar hakasin yataki yapia pucha yatakisa hankaki ugarak aruski papjañapaj. Ukat yaka toket Aníbal Torres gabinete taibit pekteristi yatiasis karakinoa. Yatirina kampi con jamatiut karakin ronda campesina nakata chota marcana. Ukanakat arjatana. Akama unkata si wempeja, haniwa kusa echt anjama kiter, haniwa kitisa ojal orcas pater, gauchapinakate, ordenamiento jurídico sat, ukar ainast es, irla kapjeja, ukaj han aski hakeu, nyanka hakeu. Malkustima decreto suprem regin tarakina de rama magisterial untasna. Ukataipit uñano kaskaragiteinoa yati chirinaka sintpacha. Mayasis chikta pjañapataki. Golpistas uparacaja, fakos tavi, nasits, hupatia te caprej. Mainero ainest ea puniñan sasin wa huparacaj saprej arina gampi. Ukat sapako te uguñe japtanj. Sapa arumao, sapa urupuneo, haksuña tagej. Alwa chakar jamasti San Miguel chakan chiktana ukat malkusti nairiri kal uchkana. Ma proyecto taipita. Ukam tanakampi halu manakaw irpas karakispa. Lady Camones, Hupasti, Camachi, Lupiña, Uta, Taipeu Gitana, Erterina, Hiliri, Alquiriparaquiwa. Kipka, Comisión de Fiscalización, Camachi, Lupirina Cara. Erteri para usted, Cajamarca, Sulca Suyo Chacauhitanja, Yatirina Caruba, Rondero Naka, Catunta Pataina. Ukatia Tiñe y Añapataki, Ministro del Interior, Hupaja, Jausea Tapana, Sasin Wamaitaraki. Oficio la Pejentawi Utaraki, Patricia Chirinos, Jupampi Wagista Pataina, Ukatsa Jupawa, Lucaraki. Ministro del Interior Jupaja Hausata Pan, Cuarto Poder Yatiri Nakarua, Pa Yatiri Nakarua Katunta Pataina, Ukat Khan Yati Pana, Sasin Wasaraki. Yatia una campesananta Sipkakiñani Hichaja. Arequipa sulka suyo chakau gitano purinta pjañari. Maja queja, naira warmi paru hiwaya taina. Ukatsa aukipan piru hiwaya kitaina. Ukayani chakau gitanja, ma policía pañapañawa hiwjara kitaina. Kuratsa hiwataina, yatjata pjañari. Mata okwarmimpi aukipan piu hiwatasti nijasip jaragitaina, chihuata iska marcana Arequipa chakana. José Macedo Kimsatunka Marani Karagiteino Illa Pjañanakampiwa Ukama Lura Zapana. Mairi Naira Warimpau Han Kustat Hakatas Karagiteina Haniu Satawa. Ukam Unjasia Zapana. Arktasin Yatiap Harakin Kiteti Hiwai Karagiteina Utap Chakakamau Manta Zapana. Asociación Irrigación El Misti Chacana. Ukat Kunapayanti Ukamanaxti Lur Karagiteina Ukat Uka Jepata. Hakañaps Apakasi Zapana. Aukipaja, anchichaja, usuchkatauja katasej, mainisti, kunkau kitanwa, usuchkataja katasirakej. Uka chakarusti purintap jaragitain, policía irnaqrinakampi ukamas peritos taipita. Hanchina kuinjañataki ukamas arktawinakampi poka ñataki. Pucallpa marcanma su oficial de tercera hakañ apakatastin hasirakitaina. Uka chakanstima sulkiriru wajli jaragitaina ukat uka naktoqeta. Yatjat karagitaina ukat uka manak. Aukipau lura sapana. Policía stipesqa masinakapampi purint karagitaina manantay iska marcaru utap chakaru. Pocas karagitaina segundo Alcides awanari kasu katun tañatagi. Kimsatunka sohtani marani karagitaina. Utap chakan tumpatasti arma para ragitaina qaqcha ñatagi.
En esta puerta Akan podemos ha, observar kau kita rusa la bala, el balaha, impacto akchantata, de bala urewe que ha, quedó registrado ukau unyhasej, y que ukatsama, dejó como paya saldo payao, un hiujara efectivo kitaina. muerto. Alcides awanari winta apjarakin nuajliwita ukamas han kustayawit chadanda apjaragispa. Oxapamba llegaron hichaja purt apañari. Chorobamba chakawa halat para kitana huksa chakau hitan hahilat kuyakaraka. Ukatwa yatichi ni nakasti yateke ni nakapa. Yatinya utaparu puripanya patakeja yateke ni nakau hawir kamaha ipkata paraki kuparaka walikuswa irnaka paraki ukama sumpacha yatichi ni nakaha yati keni nakaro sumpacha yatist apanya pataki. Muito panyani. Tukal paparkanja, Grupo Terna, Policía Nacional Pañapañaracasti, Pajaqere Karua, Kathap Harakitaina, Akiri Nakaja, Motociclit Hatawa, Sarasip Karakitaina. Huparakaja, Kispiñua Morap Hatainaja, Parit Pacharua, Katunta Parakitaina. Akaja Kenakaja, Achaya Armas Aptasita Parakitainawa. Abel Sánchez Saavedra, Patunka Kimsakanku, Marariwa. Ukan Pirusa, Bruce Hamilton Armas Ochavano, Tunkaya Tunkani Marani Rakiwa, Juparagarua Katuta Parakitaina. Policía Nacional Pañapañaracasti, Paipacha Jajerakawa, Raqueteo Sata, Ukan Piwa Juparaka Jaukase Parakispa, Ukayan Jajakenaka, Kotota y Piujitarakan Huachicancha Sepjaspa, Sasirwa Saparaki. Huacayo Marcarja, Pajaukaja Kenakaja, Taxi Autua, Aprakapja, Ukarwa Ernakapja, Sasirwa Karisi Parakitaina, Policía Pañapañarakawa, Juparagarusti, Katunta Parakitainawa, Irino Roger Paucar Baldeón, Kimsa Tunka Marariwa, Ukan Pirusa, Adrián Malco Ramírez, Patunka Pacalcuni Maranirakiwa, Juparagarua Katura Parakitaina, Tambo Comisaría Chagarua Apaparagina, Pawainana Karua Akiri Nakasti, Yanakap Apara Parakitaina, Akiri Wainana Caja, Apart Apretal, Sasirwa, Autoroja Makatkata Parakitaina, José Olaya, Ukatsa, Maipú, Takinaka, Hakisiña Ujitalwa, Lontata Parakitaina. Policía Pañapañaracaja, Kimsakalko Celular Anakwa, Haki Parakitaina, Aka Auturaka, Manjana, Walhachka Ujitarakana, y Manta Tatainau. Ukarakwa, Hakera Katja, Apara Pasapana, Lontata Parakisapana. Hilat kuyakaraka pampast repjita atao mirasuma. Aruna kaja, uka arsubeja harikiwa, uka kiteja sapjanyani kipka yatiawinja. Hichakucha yatiawu empezaranta sipka kiyani. Omar Hakanyataki Ministerio Pechtawi Taipeu Hitatja, Kepa 24 horas sata Pacharacanja, Kimsawaranka Pusipataka, Pakaltunka Yatunkani, Ukama Hakerakawa, COVID-19 Yanjao Sumpe, Usunta Pataina Sasirwa, Yathat Parakitaina, Ukatsa, Paniniwa, Akayan Kausumpeja, Hiwap Hataina Sasinsa, Yathat Parakitainao, Ukam Pirusa, Ya tung pataka kimsakal tungka kimsakal kuni ukama usunta tanakawa kolyanya utara kara hakata sep ukara katha pataka pusitungka kimsakal kuni ukama usunta tanakawa ventilación mecánica sata ukawa kiskaraki samake pajapatakeja sasinsa kanancha weja utarakiwa. Yatia una campi saranta sipka kinyari hilat kuyakaraka kipka Joel Candia, Viceministro de Salud Pública, Jupap Erteristi, Viruela Auxilio Uka Usuja, Ukampi, Mirantas Kaki Perú se usarja Sasirwa y Atian Iraki. Anchitka Bajatunka Kimsakan Koniwa Aka Usumpeja, Usuntataja Hakata Siraki, Sasin Waseja, Ukama Politi, Kurjama Polisa y Atjata Payari. Sí, Viruelas ti Perú suyun hitjadas que kiragitain ukat uka naktokaita. Viceministro de Salud Pública Taipit Erteri Joel Candia Karenstana. Ukat minsa Taipit Hankakiu Amtanak Uñano Kapjaragitaina Han Sintit Okentawinak, Uthanya Pataki. COVID-19 tokets Hanans Karakino, Jutirunakan Uñano Kaskaragispa Yukunak Ucha Sinyadagiponi. Miraflores Chakatpach Viceministro Hanans Karakin, Kolkeinak Toketa, Hakeinak Toketa. Malnutrición Campi Akamarkan Waktas Kipana. Hanan Janis Karakin, Yatichawi Atakawi Taipit, Irnakawi Taipita Ukamas Ambiente Toketa. Uñano Kasip Karagitain Mayaki Irna Kan Malnutrición Keparte Entagi. Akiriwa, Mainiri Atiawa Hajilat Kuyakaraka, Ichaja Kamachi Luraya, Uta Taipiu Hitaro, Urimta Payari. Akiri Taipiu Hitarja, Pa Hakuwinwa. Ma Kamachwa Maiteap, Anuka Chikacha Peusa Sinsa, Saparagillani Ampi.
Universidad Hachea Teganya Uta Taipiu Hita de Kanja, Yateke de la Caja, Kura Pachkamati Yatichay Bunapaneja, Uka Pachkambawa Ichaja, Yaticha Parakine. Acá Camacheja, Ley Universitaria Sata Camachua, Maitearaki. Hichuru la Kanja, Anchichka Baja Hicha, Uru la Kanja, Pakaltuka Pescani Baran Kamawa Yatichi de la Casti, Universidad Hachea Teganya Uta Taipiu Hita de Kanja, Yaticha Parakina. Pataka kimsa kalko hakura kampiwa yausa sinwa hakwa parakitaina. Ukatsa haniu sidinaka haniwa utkarakina teh. Ukampirusa pusiniwa ampi hilat kuyakaraka haniwa kamsap karakina sa hakuna kapampeja. Aka kamachisti hilat kuyakaraka ampi kurapa chansa wainak chisa kunhaman hal hakates cheja chuimanik chisa huparakaja yatichireja mantasip kakispao acá hachea teganya uta Taipeu Hitaracaro hajilja pública sata Universidad Taipeu Hitaracaro ukatsa kuna qawqa maranejchisa qawqa kamahal irnaqaña hawakische ukapachkamasa huparakaja irnaqasip kakispao yatichasip kakispao hachea teganya uta Taipeu Hitaracarja sasilwa acá kamacheja qanaistaraki nairawa akaja hukampi takincha tallaja takincha tajansasa wakisjana sohtatunka payari hakura kakwa ukapacharja katok awaragitaina aka kamacheja ukatja hichaja akaja ukabaro sartuya tajeu kanancha tajeu hilat kuyakanaka pusitunka pescani waranka pescapataca tunka payari utata ipiu hitanagarwa hichaja walu consulka suyo chaka hitarja papataka solesa coltepa illawa katok apaneja Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, programa Juntos Ucata y Piujitana. Enrique Garay, Kipka Checau Gitana, Echteristi, acá por Tepa y Yahuacata, Uca y Atjata ta Hakisti, Kipka Cauchapiracati acá, por Tepa y Yahuacatuk Apareja, Banco de la Nación, Agentes Multired SATA, Cajeros automáticos, Ukakip Karakiwa, agencias, Ukachaka Ujitarakarua, acá porque Payau Katuk Reja Sarawa Paz Pasasid Wajupaja y Atiandiraki, Ukampirusa, Kaukitanza, Kurapa Charupurisa, acá porque Payau Katuk Reja, Ukiathat Ayatakeja, Mi Juntos, Ukataipiru Mantant Ayapaj, celular, tablet, Halukaja, computadora, Hayukata Ipiu Hitarakat, internet Ukaru Mant Ayapaj, Ukat Hakaki Uyatjata Ojanejas, Asinsa, Hanais Tirakiwa. Dólar Choñakol Queja Hitjatas Kakio. Acá Lima Bargansti, Kimsa Solesa, Kimsa Tunka Ya Tunkali céntimos, Ukamawa, Alaña Taqueja. Aljaña Taquisti, Kimsa Solesa, Kimsa Tunka Sohtali céntimos, Ukamarakiwa. Ankaja suyo chaka Ujitaragarja Kurhamansa, Colqueja, Aplacatajaña, Ukamar Hamaspau, Sasirwa Hanash Tareparaki. Kori, Polque, Cobre, Ucaracasti, Hichoro la Ganja, Irakatakiu Hakat Siraki, Ukatja, Suyusatja, Hutiri Pacharagarja, Hanikiwa Aluja Apaya Urakaja, Yakasu Urakaroja Utkarakispat, Sasira Hananchawisa Utarakiwa. Puno sulka suyo chakau hitaru hichaja purinta phayani akiri chakau hitara karja turista hakeraka warha chakau hitara karu purta phayabata ke khusa chakaraka utharaki uruk eurakasa ampi hachapuncha urakasa utharakiwa mankasa mai mayau unai man sumama karak thait asin wayate pharaktarja puno sulka suyo chakau hitana kurhama polisa akiri yatia wisti yathata phayani uitu phayani uchuke phayani ista phayani akankiwa Puno sulka suyusti aka Peru sui pachata kunaimana tokta winerakiwa ukatsa naira sarna kawinakasti askiwa sarta yasip karaki ukatsti puno sulka suyunsti kunaimana sarna kawinaka utheraki ukachakansti aymara quechua ukakik paraki tiawanako sarna kawinaka sa utherakiwa ukakik paraki si usawinakansti utherakiwa imperio inkaiku inokerinakasti manko kapak ukakik paraki mama oklyo hupanakaw inokapkhasasina ukatsa titika kakotatwa hupanagak misopkhasapkharakiwa
Kota tiaw hanakan sti tungka kimsani markanakawa utheraki, chukuito wankane ukakik paraki yakamarkanakampi, ukat sti puno sulka suyusti peska hach markanak taiping karakiwa akaperu suyutha, ukakik paraki puno sulka suyunsti marka chirinakasti hilpacha, yapunakampi uiwanakampi ukakik paraki alhanyanakampiwa sarnakapharaki, ukhama ukachakanwa alpachunaka ukakik paraki ibisanakasa hilpacha huiwa pharakiha. Puno sulka suyunsti kunaimana sarnakanya nakauha unyhanya nakauhawa utheraki, hilpachasti titika kakotarua sarap harakiha. Ukatha Ministerio de Comercio Exterior y Turismo kataipitsti mawakichawinakawa inokaraki ukhamat haus nyataki turismo sarnakir hakinakaru akasuyutha ukakik paraki angkasuyunakatha. Titika kakotasti aski unyhatarakiwa ukatstu kachakanakansti sarnakapharakiwa uros chulyuni chimo ukakik paraki yakhamarkachirinaka. Ukatsti Islas Flotantes Sataucauhanakarusti walha kenakawa sa pamaransti purip harakiha. Yakatoketsti Templo de Fertilidad ukautheraki ukatsa inka uyo ukamasa uintap harakiwa. Ukamasti akaurak pachana ukauhankiwa utheraki ukatsa kalat haluratarakiwa ukakik paraki hachakalanaga kaspasa ukamarakiwa. Akiri templosti chukuito markauhanwa hakatasiraki. Ukatsti ukauharusti sarap harakiwa pachamam urakir maitas nyataki ukamatwawani nyataki ukakik paraki sumasatawi ukakik paraki huirachabisa uthenya pataki. Ukatsti chulpas de molloko ukasa utherakiwa ukauhatsti lupaka sarnakaiwa kaltarakiha ukakik paraki unyhayarakiwa kunhamasa inka ukakik paraki lupaka kenakaha kintasipkana ukanakasa ukamkik paraki akir hakenakasti untatap harakinwa wilkan hakenakap kaspasa ukama. Cañón de Tinajani ukasti utherakiwa ukauhasti kusakalanakat luratarakiwa ukakik paraki askiwakit atarakiwa jawirinaka thiauhansa akiri chulpas sataukanakasti askiyakatarakinwa kunhemati ukauhanakarua nairahakinakasti hiwatanakaru imantap harikirina. Puno sulka suyunsti kunaimana sarnakawinaka toktawinaka ukakik paraki unyhayawinakawa utheraki ukhama humasti hausta etarakitawa puno sulka suyuro saranyamataki ukhamat kunaiman sarnakawinaka unyhanyataki. Hanya pana puno hilat kuyakaraka. Pescatuka payani ukapa piezas arqueológicas sata ukayanakwa hakip harakitaina. Hichururagarha Jorge Chávez Aeropuerto Internacional Hachape Aphañani Sasirwa Irakasip Karakeja. Uka Urakirakanwa Akayanaka Hakip Harakitaina. Waranka Maranaka Hilalispau Akayanakaja Sasinsa Yathat Apharakitainao. Ukatwa Akama Haya Maratapata Ukatsawali Kusa Subalut Atarakawa Patrimonio Cultural de la Nación Ukamaroya Atapana Sasirwa Apharakitaina. Akan hasuma nairalut ataraka unhasiraki. Honayataki pekanyatak uka sapanyali hakupte anyatakeja rueda de molinos ata uksa ampi hakip harakitaina vaya utaitaina haukaja sasirwa sapharaki. Ukampi duk hapanyali hilat kuyakaraka. Yatia urakaja uka keje wakaji wasaraka wakichawi taipiu hitana wasitatsa arunt ataparakta sumaki habart apanyani hichuro hilat kuyakaraka aymara arusa chamancha sipka kinyani sumpacha chulqincha sipka kinyani aymara sarawisa kikipra hilat kuyakaraka ayam pisti paksi urkama wasitat paksi urwa hiwasaraka wakichawi hakutinta nirakiri hichakucha saira choki ukapirusa no kanchis wakichawiro kato kapanyani.